अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मदरसा दारुल उलूम नागठानी सातारा उर्दू हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज, इस इदारे के तालीमी चैनल में आप तमाम का खुशामदीद है। आज हम इस वीडियो में देखेंगे 8वीं जमात का मज़मून रियाज़ी, जिसमें सबक नंबर 3 कुव्वतनुमा और जज़रुल मकब। सफ़ा नंबर 14 में जो सबसे ऊपर दिया गया है, आइए ज़रा याद करें। ये जो ऊपर का हिस्सा है, इस हिस्से को इस तालीमी साल में हुकूमत ने इसको रिड्यूस किया है, निकाला गया है, क्योंकि 2020-21 में कोरोना महामारी की वजह से तालीमी निसाब में 25% कमी की गई है, जिसमें से ये एक हिस्सा है। तो चलिए बढ़ते हैं हम हमारे अगले निसाब की तरफ। नातिक कुव्वतनुमा वाले अदाद का मतलब। किसी अदद की कुव्वतनुमा, मान लीजिए कोई नातिक अदद हो, जैसे कि नातिक अदद यहाँ पर 1/2, 1/19 या 1/ इस तरह से 21, यानी 1/21, 1/19, 1/2, यानी कसर की सूरत में, यानी किसी अदद की कुव्वतनुमा मान लीजिए कसर की सूरत में दी जाती है, तो इसका मतलब क्या होता है, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। किसी अदद का कुव्वतनुमा जब 2 होता है, यानी किसी अदद की कुव्वतनुमा 2 होती है, मान लीजिए कोई अदद दिया गया है, या जैसे कि हम यहाँ पर देखेंगे एक मिसाल के ज़रिए से, ए की कुव्वतनुमा 2, तो हम क्या कहते हैं यहाँ पर, ए की दूसरी कुव्वत, यानी ए का मुरब्बा। क्या कहते हैं इसको, ए का मुरब्बा। इस तरह से हम इसको लिखते हैं और पढ़ते हैं, ठीक है। मान लीजिए अगर यहाँ पर ए का जज़र लिखना हो, तो हम क्या कहते हैं, ए को इस तरह से जज़र की अलामत में लिखते हैं। अगर हमें यहाँ पर ए का जज़रुल मुरब्बा अगर लिखना हो, तो कुछ इस तरह से लिखते हैं हम। ए को जज़र में लिखकर यहाँ पर हम 2 लिखते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, ए का जज़रुल मुरब्बा हो गया। कुव्वतनुमा के उसूल से अगर देखा जाए तो इसको इस तरह से लिखा जाता है, ए का जज़रुल मुरब्बा, यानी यहाँ पर ए की 1/2 कुव्वत, इस तरह से इसको लिखते हैं। जैसा कि ए का मुरब्बा हो तो ए की दूसरी कुव्वत लिखते हैं, ए का जज़र हो तो ए को इस तरह से हम जज़र की अलामत में लिखते हैं। ए का अगर जज़रुल मुरब्बा लिखना हो तो इस तरीके से हम लिखते हैं। और कुव्वतनुमा के उसूल से अगर देखा जाए तो ए का जज़रुल मुरब्बा यानी ए की 1/2 कुव्वत, यानी यहाँ पर एक ऐसा अदद है जिसकी कुव्वतनुमा नातिक होती है, जिसको आज हम समझ रहे हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक अदद लेते हैं हम, मान लीजिए वो अदद है 36। 36 का मुरब्बा अगर हम लिखते हैं तो किस तरह से इसको 36 की दूसरी कुव्वत इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है। या तो इसको इस तरह से भी लिखा जाता है, 36 का मुरब्बा, ठीक है। अब यहाँ पर हमें 36 का, मान लीजिए 36 का जज़र लिखना है, तो कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, 36 लिखकर जज़र की अलामत में, यानी इस तरह से दी जाती है, ठीक है। अब हमें यहाँ पर लिखना है 36 का जज़रुल मुरब्बा, तो इसको किस तरह से लिखेंगे, 36 का इस तरीके से लिखकर यहाँ पर 2 लिखेंगे, यानी क्या हो गया, 36 का जज़रुल मुरब्बा। अब इसी को हम कुव्वतनुमा के उसूल के हिसाब से लिखेंगे कुछ इस तरह से, 36 का जज़रुल मुरब्बा, 36 का जज़रुल मुरब्बा 1/2, यानी 36 एक ऐसा अदद है जिसकी कुव्वतनुमा नातिक कुव्वतनुमा कहलाती है, यानी 36 की 1/2 कुव्वत, इस तरह से। चलिए एक मिसाल के ज़रिए से इसको हम समझते हैं। मान लीजिए कोई एक अदद हो, जैसा कि यहाँ पर 5 की तीसरी कुव्वत दी गई है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, 5 को 3 मरतबा हम ज़रब करते हैं, कुछ इस तरीके से, 5 ज़रब 5 ज़रब 5, इस तरह से, क्योंकि यहाँ पर 5 की तीसरी कुव्वत है, इसलिए 5 को 3 मरतबा ज़रब करना है, 3 से ज़रब नहीं करना है, 5 को 3 मरतबा ज़रब करना है। यानी यहाँ पर 5 को 3 मरतबा ज़रब करेंगे, 5 ज़रब 5 25, 25 पंजे 125,
اس کا حاصل جواب اس طرح سے آتا ہے. یعنی یہاں پر 5 کا جو مکعب ہوگا وہ ہوگا 125. اس کا مطلب 125 کے جذر المکعب کو اس طرح سے لکھا جاتا ہے. 125 یہاں پر 3 اس طرح سے, یا اس کو اس طریقے سے بھی لکھا جا سکتا ہے 125 کی 1/3 قوت. اسی کو کہتے ہیں قوت نما اصول کے حساب سے. یعنی یہاں پر یہ 125 کا جو جذر المکعب ہوگا وہ ہوگا 5. ٹھیک ہے, کچھ اس طریقے سے 125 کا لکھنے کا جو طریقہ ہے, یعنی 125 کے جذر المکعب کو اس طریقے سے لکھا جاتا ہے اور یہاں پر اس طریقے سے بھی لکھا جاتا ہے. لیکن ایک بات ذہن نشین رکھنا ہے ہمیں یہاں پر کہ 125 کا جو جذر المکعب ہوتا ہے وہ ہوتا ہے 5, کچھ اس طریقے سے. ٹھیک ہے. اب یہاں پر قوت نما 2 ہو تو ہم کسی عدد کا اگر قوت نما 2 ہو تو ہم اس کو مربع پڑھتے ہیں. اگر کسی عدد کا قوت نما 3 ہو, ٹھیک ہے, تو ہم اس کو مکعب پڑھتے ہیں. 2 اور 3 اس عدد کے علاوہ اگر قوت نما دوسری ہو تو, جیسا کہ 7 ہو, 8 ہو, 19 ہو, ٹھیک ہے, تو اس کو کس طرح سے لکھتے ہیں اور پڑھتے ہیں, چلیے ایک مثال کے ذریعے ہم اس کو سمجھتے ہیں. مان لیجیے ایک عدد ہے جس کی جیسا کہ 3, اس عدد کی قوت نما ہے 5. ٹھیک ہے, یعنی 3 کی 5ویں قوت ہے. تو ہم کیا کرتے ہیں, 3 کو 5 مرتبہ ضرب کرتے ہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ 3 کی جو قوت نما ہے وہ 5 ہے, اس لیے ہم 3 کو یہاں پر 5 مرتبہ ضرب کریں گے. 1 2 3 4 5 اس طریقے سے. ٹھیک ہے, اب 3 کو 5 مرتبہ ضرب کریں گے تو جواب آتا ہے 243. ٹھیک ہے, اس طریقے سے اگر ہم ضرب کریں گے 5 مرتبہ 3 کو تو کتنا آتا ہے جواب 243. ٹھیک ہے, یعنی یہاں پر یعنی یہاں پر 3 کی 5ویں قوت 243 ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اس کا مطلب یہاں پر 243 کا 5واں جذر اس طرح سے اس کو لکھا جاتا ہے. 243 کا 5واں جذر. ٹھیک ہے, اس کو اس طریقے سے بھی لکھا جاتا ہے. دیکھیے 243 کا 5واں جذر, اس طرح سے اس کو لکھا جاتا ہے. ایک اور طریقہ ہے اس کا, 243 کی 1/5ویں قوت, یعنی یہاں پر 243 کا 5واں جذر اس طریقے سے اس کو لکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹ, یعنی یہاں پر 3 کی 5ویں قوت ہو تو 3 کو 5 مرتبہ ضرب کرتے ہیں جس کا جواب ہمیں 243 ملتا ہے. یعنی یہاں پر 243 کا 5واں جذر ہوا, اس طریقے سے اس کو لکھا جاتا ہے. اور قوت نما کے اصول کے حساب سے 243 کو 1/5ویں قوت اس طریقے سے اس کو لکھا جاتا ہے. اس کا مطلب 243 کا جو جذر المکعب ہوگا وہ ہوگا 3 اس طریقے سے. مان لیجیے اسٹوڈنٹ ہمیں کوئی ایک عدد دیا گیا ہے جیسے 128, اس کی قوت نما کوئی ناطق عدد ہو, جیسے یہاں پر 128 کی 1/7ویں قوت. اس طرح سے ہمیں کوئی عدد دیا گیا ہو تو اس کو کس طرح سے لکھیں گے. دیکھیے 128 کا 7واں جذر, 128 کا 7واں جذر اس طرح سے اس کو لکھا جاتا ہے. یعنی اس طریقے سے اس کو لکھا جاتا ہے. کسی عدد کی اگر ہمیں ناطق قوت دی گئی ہو تو اس طریقے سے اس کو لکھا جاتا ہے. ایک اور عدد لے کر دیکھتے ہیں 65, اس عدد کا 1/15ویں قوت, 65 اس عدد کی 1/15ویں قوت اگر دی گئی ہو تو اس کو اس طرح سے لکھا جاتا ہے 65 کا 15واں جذر. اس طرح سے اس کو لکھا جاتا ہے. تو امید اسٹوڈنٹ کہ آپ کو یہ بنیادی نصاب اچھی طرح سمجھ میں آیا ہو. اس ویڈیو کو بار بار دیکھیں اور قوت نما والے اعداد کا مطلب سمجھنے کی کوشش کیجیے. اور ایسے مزید ویڈیو پانے کے لیے ہمارے اس
تعلیمی چینل سے جڑے رہیے. شکریہ.